Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la communication et acte de langage. La première situation, la première situation. Décris ce poisson et observe la plage autour de lui. D'après toi, pourquoi est-il dans cet état? غادي توصف لنا هذا لو بواسون هذا اللي كاين عندنا في هذه ليماج هذه وهاد لا بلاج اوتور دو لوي هاد يعني الشاطئ اللي داير به كيفاش داير وعلى حساب نظرك انت علاش وصلت لي بلاج ولهاد السمكه هادو يعني شنو السبب اللي وصلهم لهاد الحاله هذه بطبيعه الحال لا بوليسيون كما كنشوفوا هنا لي زوردور لي بلاستيك يعني لي بييس دو بلاستيك وداكشي يعني اون جينيرال لا بوليسيون التلوث داكوغ ها هي لا سيتوياسيون الاولى شنو درنا فيها La plage est très polluée par les déchets et les ordures jetés par l'homme. D'accord? يعني الشاطئ ملوث ومسخ بديك النفايات وديك القاذورات اللي كيرميها الانسان. Ce petit poisson يعني هاد السمكه هذه الصغيره اللي كنشوفوا في ليماج est empoisonné يعني تسممات. Il a peut-être avalé un morceau de plastique toxique. تقدر تكون كلات واحد الطرف ديال البلاستيك يعني حسباتو كوم نوريتور وكلاتو داكشي علاش تسممات وماتت. سي جيست irresponsable de l'homme يعني هاد التصرفات الغير مسؤولة ديال الانسان peuvent menacer la vie de toutes les créatures marines يعني تقدر هاد التصرفات اللي كيدير الانسان بانه كيرمي لي زوردور في لا بلاج وديك الشيء وكيخلي لي ديشي موراه تقدر تهدد الحياة ديال جميع الكائنات البحرية اللي كتعيش في البحر ماشي غير الاسماك داكوغ يعني جميع الكائنات البحريه كتهدد السلامه ديالها اكوز دو سيت بوليسيون يعني هاد لا بوليسيون هاد البلاستيك اللي كنلوحو في لا بلاج كتسرب المياه وداكشي ولي زانيمو لي بواسون اللي كاينين في لا مير يعني كيتغداو عليها كياكلوها وداكشي وبالتالي كيتسمموا وكيموتوا صافي هذه هي لا سيتوياسيون نيميرو 1 نشوفوا لا دوزيام سيتوياسيون شنو فيها Situation numéro 2 قالك l'été dernier يعني الصيف الماضي tu as rejoint une association يعني انضميتي لواحد الجمعية qui s'occupe de nettoyer et d'embellir les lieux publics de ta ville يعني اللي كتهتم بالنظافة والتجميل ديال الأماكن العمومية ديال المدينة ديالك décris à tes camarades les endroits يعني غادي توصف للأصدقاء ديالك الأماكن بحال مثلا لي بارك لي بلاص لي فوري لي جاردان etc où tu étais اللي كنتي فيها et quelles sont les tâches وشنو هما المهام que tu as accompli يعني المهام اللي قمتي بها انت par exemple ramassage des déchets peinture يعني الجمع ديال النفايات صباغه sers-toi de l'image ci-dessous يعني غادي تستعن بهاد الصوره هذه بهاد ليماج اللي عندك لتحت et de tes souvenirs de l'unité 3 وبالذكريات ديالك يعني داكشي اللي بقيتي عاقل عليه من لونيتي 3 لونيتي 3 كلها كانت كتهضرنا على لا بوليسيون داكوغ على لونفيرونمون صافي يلا كما كنشوفوا هنايا في ليماج شنو كنشوفوا هنا دي فولونتير ou bien des bénévoles ياك les membres d'une association qui sont en train de ramasser هاد les bouteilles jetées هنا داكوغ ils nettoient cette forêt ou bien ce parc صافي دابا انت غادي تعاود على التجربه ديالك ها هي لا سيتوياسيون 2 l'été dernier j'ai rejoint l'association ville propre يعني الصيف الماضي انضميت لواحد الجمعيه سميتها مدن نظيفه qui s'occupe d'embellir les lieux publics de la ville اللي كتهتم بالجماليه وبالنظافه ديال الاماكن العموميه ديال المدينه cette fois يعني هاد المرة l'association a choisi يعني الجمعية l'association a choisi d'entretenir un parc public يعني الجمعية اختارت باش تنظف واحد البارك بوبليك عمومي nous étions très solidaires يعني كنا متضامنين ومتعاونين et nous avons réparti les tâches entre nous يعني وزعنا المهام بيناتنا يعني كل مجموعة شنو غادي دير هنا mes camarades ont commencé par le ramassage des déchets يعني
يعني بعض الافراد ديال المجموعه ديالو الاصدقاء ديالو تكلفوا كيجمعوا ديك النفايات لو راماساج دي ديشي دي بوتاي ديال ديك القارورات والبلاستيكيه ولي كانات اللي كيبقاو مليوحين اي دي بلانت سيش وديك النباتات اللي كتكون يابسه وديك الشيء وديك الاوراق ديال الاشجار اللي كطيح وكتيبس وديك الشيء كيجمعوهم et des plantes sèches déversées sur le sol اللي كتكون مزلعه في الارض dans des grands sacs en plastique يعني كيجمعوا داكشي في واحد الاكياس بلاستيكيه كبيره. Ma mission était de peindre les poubelles qu'on a installées يعني المهمه ديالي انا شنو كانت في ديك الجمعيه هي باش نصبغ لي بوبيل كنا انستالي يعني داروا من يجمعوا ديك لي بوبيل وديك لي ديشي وديك الشيء يعني داروا وثبتوا دي بوبيل قمامات هكا معلقه صغيره باش يبقاو الناس من يجيو تما لي فيزيتور يرميو فيهم لي بوبيل ديالهم وديك الشيء ما يرميوش داك الشيء sur le sol était de peindre les poubelles qu'on a installées en différentes couleurs يعني المهمه ديالي كانت باش نصبغ داك القمامات بالوان مختلفه pour être vu par les visiteurs de ce parc يعني باش يتشافوا باش يكونوا attirantes يعني تبان لك ليها بوبيل صفراء ليها بوبيل جون بوبيل روج يعني en différentes couleurs pour être attirantes وباش ما نلوحوش في الارض. grâce à notre initiative يعني بفضل هاد المبادرة ديالنا le parc est devenu très propre يعني le parc رجع نظيف جدا. c'était un jour plein de motivation et d'énergie وكان واحد اليوم مليء بالتحفيز والطاقة. صافي هادو هما لي دو سيتوياسيون ديالنا تقدروا تاخذوا منهم دي زيدي كوم تقدروا تاخذوهم كوم دي زيكزامبل. يلا mes chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.